नमस्कार सांगमाने आजिर एही संपर्कर महत्वपूर्ण कहानीटी समस्ते देखिबा दरकार। तेणु आजिर एही वीडियो को समस्ते समाप्त हेबा पर्यंत देखिनेबा उचित। जदि आपणकर संपर्करे भी कटुता चालुछि, जदि आपणकर प्रेमी बा आपणकर निकटतम व्यक्ति आपणक पाखरु दूरेई दूरेई जाउछंती, तेबे आजिर एही कहानीटी केवल आपणक पाई। काहींकिना एही भली कहानी ही आमर जीवन को परिवर्तन करिथाए। तेणु एही कहानी को बड़ ध्यान रे समाप्त हेबा पर्यंत देखि नियंतु एवं बुझिबाकू चेष्टा करंतु। गोटिए अंचल रे गोटिए नवविवाहित जोड़ी रहुथिले। तांकर बाहाघर को एबे वर्षे भी होई नथिला, किंतु कौनसी कथा पाई दुई जनक मध्यरे झगड़ा होईगला। दुई जनक भितरे मंतांतर होईगला एवं दुई जन जाक कथाबार्ता हेबा भी बंद करदेले। किंतु सेतेबेले दुई जन जाक समान पाठ पढ़िथिले। दुई जन जाक निज निज कामरे व्यस्त रहुथिले। सेइथिपाई दुई जनकर इको भी समान। सेतेबेले तांकर मनोभाव थिला कि प्रथमे मु कौन पाई कथा हेबी, मु कौन पाई प्रथमे नईबी। दुई जनक इगो पाई एमिति 3 दिन बीती जाइथिला, किंतु दुई जनकर मध्यरे कथाबार्ता पूरा बंद हो जाइथिला। काली किंतु राधा ब्रेकफास्ट रे उपमा बनेला। उपमारे किंतु बहुत अधिक लंका हो जाइथिला, किंतु राधा सेतेबेले चाखी नथिला तो से जानी भी नथिला। आउ मनोज भी राग कारणरू किछि न कहिकी सबु खाई बाकू खाई देला, किंतु से सेतेबेले गोटिए शब्द भी कहिला नाही। किंतु सेतेबेले अधिक लंका कारणरू शीतर भी ता देहरु झाड़ बही जाउथला। परे जेतेबेले राधा ब्रेकफास्ट कला, ताकू सेतेबेले ता भूल अनुभव हैला एवं से गोटिए क्षण भाविला कि ताकू जाइकी मनोज को क्षमा मागिबा दरकार। किंतु ठीक सेतिकी बेले ताकू ता सांग कहिथिबा कथा मने पड़ीगला कि जदि तू प्रथमे नईबू तो तोते ही सबुबेले नईबाकू पड़िबो। तेणु राधा सेतेबेले चुप रहीगला, किंतु ताकू सेतेबेले भितरे भितरे अपराध बोध अनुभव हेउथला। ता आर दिन रविवार थिला, तो मनोजर निद टिके डेरी रे भांगिला। से घड़ी देखिला तो 9टा बाजी जाइथिला। से सेतेबेले राधार साइट को देखिला। राधा सेठी सेही पर्यंत सोईथिला। तो सेतेबेले मनोज भाविला कि राधा तो सबुदिन जल्दी उठिकी योगा करे। आउ मनोज भाविला छाड़ो सेथिरे मोर कौन गला। से सेतेबेले रोसई घर को गला एवं निज पाई लेंबू पानी बनेला एवं न्यूज पेपर धरिकी बसी पड़िला। एमिति देखु देखु 10टा बाजिगला। जेतेबेले 10टा पर्यंत भी राधा उठिला नहीं, तो मनोज को चिंता हेबारे लागिला। तो से सेतेबेले राधा पाखकू गला एवं कहिला, राधा 10टा बाजिगलानी, एबे तो उठी जाओ। किंतु किछि भी जवाब मिलिला नहीं।
ଏମିତି 4-5 ଥର ଡାକିଲା ପରେ ବି ଯେମିତି କୌଣସି ଜବାବ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତ ସେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତ ସେ ରାଧାର କମ୍ବଳ ଉଠେଇକି ତା ଗାଲକୁ ହଲେଇଲା। ସେତେବେଳେ ରାଧାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଅଦାର ଚାହା ବନେଇକି ଆଣିଲା। ରାଧାକୁ ନିଜ ହାତର ସାହାରାରେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ବସେଇ ଦେଲା ଏବଂ ରାଧାର ପିଠି ପଛରେ ତକିଆକୁ ଲଗେଇ ଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଚାହା ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, କିଛି ସମସ୍ୟା ତ ନାହିଁ କପ୍ ଧରିବାରେ? ନା, ମୁଁ ପିଏଇ ଦେବି। ସେତେବେଳେ ମନୋଜର କହିବାର ଶୈଳୀରେ କେତେ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ରାଧା ସେତେବେଳେ ଜ୍ୱରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ପିଇପାରିବି। ଏବଂ ମନୋଜ ବି ବେଡ଼ରେ ବସିକି ସେଇଠି ଚାହା ପିଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମନୋଜ କହିଲା, ତମେ ଏଇଠି ଆରାମ କର, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସୁଛି। ରାଧା ସେଇଠି ଚାହାକୁ ପିଉଥିଲା ଏବଂ ମନୋଜକୁ ଦେଖୁଥିଲା କି ସେ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେବଳ ମୋ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଗୁନଥିଲା କି 3 ଦିନ ହେବ ସେ 2 ଜଣ କଥା ହୋଇନଥିଲେ ବୋଲି। ଏବଂ ରାଧା ଭାବୁଥିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାପଘର ଯିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି। କେତେ ଭୁଲ ଥିଲି ମୁଁ। ସେତେବେଳେ ମନୋଜ ତାକୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖିକି କହିଲା, ତମର ମୁଣ୍ଡରେ ଦରଜ ତ ନାହିଁ? ଆସ, ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିପିଦେବି। ତ ସେତେବେଳେ ରାଧା କହିଲା, ନାହିଁ ମନୋଜ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି? ତ ମନୋଜ କହିଲା, ହଁ କୁହ। ମୁଁ ତ ତମ ସହିତ ଏତେ ଦିନ ହେବ କଥା ହେଉନଥିଲି ଏବଂ ସେହିଦିନ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଲଙ୍କା ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ତମେ ମୋର ଏତେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛ। ତ ମନୋଜ କହିଲା, ହଁ, ଚିନ୍ତା ତ ମୋତେ ବହୁତ ହେଉଛି ତମର ଦେହ ଯେଉଁ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ରହିଲା ତମର ଆଉ ମୋର ଝଗଡ଼ା। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ସାରା ସାଥିରେ ରହିବା ତ କେବେ କେବେ ଯୁକ୍ତି ହେବ, ଝଗଡ଼ା ବି ହେବ, ରାଗ ରୁଷା ବି ହେବ। ଦୁଇଟି କଂସା ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଖଣ ଖଣ ଆବାଜ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ନା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ମୋର ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ? ରାଧା ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଲା, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ କହିକି ରାଧା ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ମନରେ ଥିବା ଅଭିମାନକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିଲା କି ଆଉ କେବେ ବି ମୋର ଏବଂ ମନୋଜର ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀର ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଏତିକି ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେଇଠି କେବଳ ଆମର ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ଭିତରେ କେବେ ବି ଅହଙ୍କାରକୁ ମଝିରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2 ଜଣ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ବି ହୋଇଯିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କେବେ ବି ପଛ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲଢ଼େଇରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ ମାଳିନ୍ୟରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମୁହଁକୁ ଫୁଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କେତେ ସୁଖମୟ ହୋଇଯାଉଛି।
मनमालिन्य लड़ाई हेबा भूल नुहे किंतु झगड़ा को बढ़ाइबा ही होउछि प्रथम भूल एवं झगड़ा होइथिबा कथा को आउ जनक पाखकू पहुँचेबा सेटा होउछि द्वितीय भूल। सेथिपाई सबुबेले एही सबु जिनिस को ध्यान रे रखिबे तापर देखिबे आपणक जीवन सुखमय हो जाउछि। आशा करुछि आजिर एही कहानीटी आपण मानकू पसंद आसीथिबो निश्चय। तेणु एही वीडियो को आउ जनक पाखकू शेयर करंतु जेमिति कि तांको संपर्क रे भी मधुरता आसी पारिबो एवं भूल बुझामणा दूर होई पारिबो। जदि एही कहानीटी आपण मानकू भल लागि थाए तेबे आपणकर बहुमूल्य विचार को कमेंट माध्यम रे प्रकाश करंतु एवं आगकू एमिति ही वीडियो देखिबा पाई चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं घंटी आइकन को दबाइबा भूलंतु नहीं। धन्यवाद।